अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, अभी जो माहौल चल रहा है वो इंडिया और पाकिस्तान के तनाव का है और बहुत से सवालात आपके आ रहे हैं, आपके बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन आप यकीनन इस चीज़ को समझ सकते होंगे कि इस वक्त इन्फॉर्मेशन का फ़्लो इतना ज़्यादा है कि हम सवालात पे जा नहीं सक रहे थे। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि इस वीकेंड पे आपके लिए कुछ सवालात जो आप ही ने पूछे हैं उनके जवाबात आपको दिए जाएँ। तो इसी सिलसिले में बस आज का वीलॉग हमने तैयार किया है और ये है सिर्फ आपके सवालों और आपके ओपिनियन के ऊपर, और तमाम जवाबात लेंगे हम जावेद चौधरी साहब से इसमें। और पहला सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ जी, वकार अली साहब ने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन बहुत वैलिड है। वो कहते हैं जी, जो ट्रेन हाईजैक हुई थी पाकिस्तान में, बलूचिस्तान के हवाले से ये जिक्र कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी इसकी डिमांड करनी चाहिए और इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये सवाल लेके चलते हैं जावेद चौधरी साहब के पास कि आया पाकिस्तान को ये स्टैंड इस वक्त लेना चाहिए? मेरा ख्याल है ये स्टांस पाकिस्तान ले भी चुका है और ये पाकिस्तान स्टांस लेगा भी। और इस तरह है कि जब ये जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ था तो सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए उस वक्त कम्युनिकेशन चल रही थी रॉ के एजेंट्स के साथ, BLA के लोगों की, और BLA के वो लोग जो उस वक्त जाफर एक्सप्रेस को जिन्होंने अगवा किया था। और उसमें उनके 3 किस्म के जत्थे थे। एक जत्था वो था जिसने अगवा करने के बाद फौरी तौर पे पहाड़ों के अंदर पनाह ले ली, गायब हो गया। और दूसरा जत्था वो था कि जिसने जब वो पूरी ट्रेन के मुसाफिरों को न्यूट्रलाइज़ कर दिया गया या एडजस्ट कर दिया गया या अंदर बिठा दिया गया या बाहर बिठा दिया गया, और जब सब कुछ हो गया तो उन्होंने इस तरह किया कि कुछ मुसाफिरों को निकाल के बाहर बिठाया और बाहर बिठा के उनके साथ खुद कुछ हमलावर बिठाए और साथ कुछ लोग वहाँ पे छोड़े और छोड़ने के बाद वो गायब हो गए। तो दूसरा जत्था ये था। और तीसरा जत्था जो वो था जो वहीं पे रहा और आखिर में वो जो हमारी एजेंसीज़ हैं, जो हमारी फ़ौज है, उसकी गोलियों का निशाना बने और मारे गए सारे, वो फासले जहन्नम हो गए। तो वो तीसरा एक जत्था था। इस सारे जत्थों के दरमियान प्रॉपर कम्युनिकेशन चल रही थी और कम्युनिकेशन वाया सैटेलाइट फ़ोन थी, क्योंकि वहाँ पे आम नॉर्मल जो मोबाइल फ़ोन है उसके सिग्नल नहीं होते। और सिग्नल ना होने की वजह से पाकिस्तान को लेट इतला मिली थी, और इतला भी उस वक्त मिली जब BLA ने क्लेम कर दिया अपनी वेबसाइट्स के ऊपर कि जनाब हमने ये पाकिस्तान की ट्रेन अगवा कर लिया। बल्कि इसके साथ ही या इससे पहले ही इंडियन चैनल्स ने इस खबर को उठा लिया। जब इंडियन चैनल से पाकिस्तान के अंदर मॉनिटरिंग हुई, पाकिस्तान को फिर उसको पता चला, फिर BLA की वेबसाइट्स और बाकी चीज़ों से पता चला कि हमारी ट्रेन अगवा हो चुकी है। फिर हमारी गवर्नमेंट एक्टिव हुई, क्योंकि उसके लिए बाकायदा एक ऐसी जगह का इंतखाब किया गया था जहाँ पे किसी किस्म का सिग्नल नहीं था, जहाँ पे किसी किस्म का शहर नहीं था, जहाँ पे सड़क बहुत दूर थी। तो एक वीरान इलाके के अंदर अचानक ट्रेन को रोक लिया गया और फिर उसे अगवा कर लिया गया था। ठीक है। और उस वक्त जब इन्वेस्टिगेशंस हुई और पाकिस्तानी इदारे एक्टिव हुए तो पता चला कि इनके पीछे रॉ है बाकायदा, क्योंकि रॉ ने इन लोगों को ट्रेन किया था, रॉ ने इनको कम्युनिकेशन के आलात दिए थे, रॉ ने इनको पूरा डिज़ाइन बना के दिया था, और रॉ ने उनको ये तक कहा था कि आपने ट्रेन उड़ा देनी है और तमाम मुसाफिरों को 400-450 मुसाफिरों को आपने शहीद कर देना, मार देना। और तभी ये बड़ी खबर बन सकती थी। या फिर ये है कि आप वहाँ पे मुसाफिरों को मारना शुरू करें और हम आपको पूरा बैकअप देंगे, आपको फुल एक मीडिया सपोर्ट दी जाएगी इंडिया की तरफ से। तो पाकिस्तान ने ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है और उसमें से कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए। ये ज़हन में रखो कि कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने सारी चीज़ें हवाले किए हैं पाकिस्तान के इदारों के, और वो सारी मालूमात इकट्ठी हुई, उसकी बाकायदा बड़ी फाइलें बनी हुई हैं और उसके अंदर सबूत लगे हुए हैं और लोगों के नाम हैं, और ये तक नाम है कि किस राग के एजेंट का किसके साथ रब्ता था, ट्रेनिंग कहाँ से हुई, आलात कहाँ से आए, जो असलहा था वो किसने ख़रीद के दिया, पैसे कितने दिए जाते हैं राग की तरफ से, हर महीने किन किन लोगों को दी जाती है, और ईरान के अंदर कितने लोग हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर कितने लोग हैं, पूरी डिटेल। और इसके साथ साथ UAE के अंदर कौन कौन लोग हैं रॉ के जो इन लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं या इनको बुलाते थे या इनके साथ वो कम्युनिकेशन उनका एक सिस्टम था। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि इसकी भी एक गैर जानबदाराना तहकीकात होनी चाहिए, एक इंक्वायरी होनी चाहिए। तो जब प्राइम मिनिस्टर ने ये ऑफ़र की पूरी दुनिया को कि जनाब इसके ऊपर, ये जो पहलगाम का वाक़या है इसके ऊपर आप तहकीकात कर लें और सबूत लेके आ जाए, कोई इंटरनेशनल बॉडी जो है वो इसके ऊपर तहकीकात कर सकती है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि जाफर एक्सप्रेस की तहकीकात भी होनी चाहिए। तो पाकिस्तान का ये स्टांस है कि 2 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए ऊपर नीचे, एक पाकिस्तान के अंदर हुआ और हमारा क्लेम यह है कि इसके पीछे रॉ इन्वॉल्व है, और दूसरा पहलगाम के अंदर हुआ और इंडिया का क्लेम यह है कि इसके अंदर ISI इन्वॉल्व है। तो जब दोनों इल्ज़ामात लगा रहे हैं और दोनों दहशतगर्दी के वाक़यात हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक वाक़या जो है दहशतगर्दी का वो बड़ा वाक़या समझें आप या उसे आप खालिस समझें और उसे आप कहेंगे जी इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, और दूसरे वाक़े को आप कहेंगे साइड पे कर दें जी इसके अंदर इंसान नहीं मरे, या जो लोग शहीद हुए हैं वो को बहुत बड़े इंसान नहीं थे और इंडियन जो मरे हैं वो बड़े इंसान हैं।
تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے. تو پاکستان کا کلیم ہے کہ ان دونوں واقعات کی تحقیقات ہونی چاہیے اور پاکستان اس کے اوپر بات کرے گا. اگر یہاں پہ کوئی کمیشن بنتا ہے اور کمیشن آتا ہے تو پاکستان وہاں پہ یہ اپنا مطالبہ رکھے گا. ایک تو وہ کہے گا غیر جانبدار ہونا چاہیے اور پاکستان کی طرف سے بھی اس کے اندر ممبرز کا نام شامل کیا جائے گا کہ ہماری طرف سے یہ نام ہے, انڈیا کی طرف سے یہ نام ہے, یہ دونوں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. اور ساتھ ہی یہ کہا جائے گا کہ جعفر ایکسپریس جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ تحقیقات کریں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے اور پاکستان اس کے باقاعدہ ثبوت پر فراہم کرے گا, پیش کرے گا. ٹھیک ہے. تو ناظرین, انڈیا کو انتہائی ڈھیٹ ملک ہے. آئی ڈی سے جو پٹڑی اڑائی گئی تھی جعفر ایکسپریس کی, اس کی سب سے پہلی فوٹیج جو تھی وہ انڈین میڈیا پہ چلی تھی اور میرا خیال چوہدری صاحب یہ بھی بتاتے خود ایک بہت بڑا اور اس ثبوت سے ہے. پہلے خبریں آ گئی تھیں, انہوں نے دے دی خبریں کہ بلوچستان میں ایک بڑا واقعہ ہونے والا ہے. بابا بنارس جو ہے, بابا بنارس نے بتا دیا 24 گھنٹے پہلے کہہ دیا تھا. بالکل. اچھا, عبد الرحمان صاحب کا سوال ہے چوہدری صاحب. وہ کہتے ہیں چوہدری صاحب یہ بھارت کا بہت بڑا احسان ہے کہ کشمیر مسئلہ دوبارہ بین الاقوامی سطح پر اجاگر ہو گیا. صرف ایک نہیں 3-4 اس کے احسانات ہیں اور میرا خیال ہے پاکستانی قوم کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے انڈیا کا کہ اس نے بڑی مہربانی کی. ایک تو ہم لوکل پالیٹکس کے اندر الجھے ہوئے تھے اور ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کے ایک دوسرے کو گھسیٹ رہے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ کسنو مکی ہوئے تھے, ایک دوسرے کے جو کہتے ہیں نا بوتھے ہم نے سجا دیے ہوئے تھے چپڑے مار کے. تو اچانک جب انڈیا کی طرف سے یہ واقعہ ہوا تو سب لوگ اپنی اپنی لڑائی بھول کے انڈیا کے اوپر فوکس ہو گئے. تو ایک یونٹی کریٹ ہوگی پاکستان کے اندر بڑے عرصے بعد. یہ یونٹی ہمیں پلوامہ کے واقعے کے بعد 2019 میں نظر آئی تھی اور اس کے بعد پھر اب 2025 میں جا کے یعنی 6 سال بعد یہ وقت آیا ہے کہ پوری قوم ایک جگہ پہ یونائٹ ہوئی. تو یہ میرا خیال انڈیا کا بڑا احسان ہے اور پاکستانیوں کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری پیٹی قسم کی سیاست ہے وہ چھوٹی سیاست ہے, ہم اس کے اندر بڑے الجھے ہوئے تھے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا, عمران خان صاحب نے آج دمبے کی ران کھائی یا نہیں کھائی, ان کو دیسی مرغ ملا نہ ملا, ان کو دیسی گھی میں وہ کھانا دیا گیا یا نہیں دیا گیا, انہوں نے عید ملی یا نہیں ملی, انہوں نے عید پڑھی یا نہیں پڑھی, ان کی بہنوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی یا نہ ہوئی. اس قسم کی چھوٹی سیاست سے انڈیا نے ہمیں بالا تر کر دیا. اور عمران خان صاحب ارریلیونٹ ہو گئے. اور اس سے پہلے عمران خان صاحب بہت ریلیونٹ تھے اور روز میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے وہ مت مارتے تھے پوری قوم کی. یہ ہو گیا. پھر جو یوٹیوبرز ہیں بہت سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ بہت زیادہ ایکسل کر رہے تھے تو ایک دم ان کو بھی بریک لگے اور اس سائڈ پہ اٹینشن جو ہے پاکستان کی چلے گئی. تو اب آپ دیکھیں نا جو اعجاز چودھری صاحب ان کی ضمانت ہوئی ہے, خبر آپ کو کسی نظر ہی نہیں آتی, اس لیے نظر نہیں آتی کہ ارریلیونٹ ہو گئی ہیں ساری خبریں. تو یہ ان کا بہت بڑا شکریہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یاد کروا دیا کہ پانی پاکستان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اور اگر ہم نے پانی کے اوپر فوکس نہ کیا اور اپنے معاملات پانی کے اوپر درست نہ کیے تو پاکستان قحط سالی کا شکار ہو جائے گا. تو ہم پانی کے بارے میں کنسرنڈ ہو گئے ہیں, ہمیں اپنے دریاؤں کا پتہ چل گیا, ہمیں سندھ طاس معاہدے کا پتہ چل گیا, ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ انڈسٹری اور پاکستان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے وہ ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے اس کا امیج بڑا بہتر ہو گیا. اس سے پہلے لوکل پالیٹکس کی وجہ سے پاکستان آرمی کا امیج بڑا خراب ہو رہا تھا اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پاکستانیوں کے ہاتھوں پاکستان آرمی جو بدنام ہو رہی ہے. لیکن اس جنگ کی وجہ سے, جھڑپ کی وجہ سے یا اس ایک ہفتے کے فیز کی وجہ سے پاکستان آرمی کا امیج دوبارہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو گیا. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ بہت تگڑی ہو گئی. اس سے پہلے گورنمنٹ کمزور تھی, اسے فارم 47 کی گورنمنٹ کہا جاتا تھا, لیکن جو ایفرٹ کیا گورنمنٹ نے اب اس کے بعد ساتھ ہی لیجسلیمیٹ بھی ہو گئی ہے اور زیادہ پاورفل گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے اس وقت. تو یہ بھی میرا خیال ہے انڈیا کا ان کی بڑی مہربانی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دریاؤں میں پانی چھوڑا جا رہا ہے اس وقت, اس کا بھی بہت شکریہ. تو صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی انڈیا نے کوئی یہ مہربانیاں کی, انڈیا نے اور بڑی مہربانیاں کرتی ہیں سارے معاملے میں. تو پاکستان کا جو بزنس ہے اب بہتر چلنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, تو مسئلہ کشمیر کو آپ مانتے ہیں کہ واقعی انٹرنیشنل سطح پہ اجاگر ہو گیا ہے صرف مودی کی اس بے وقوفی کی وجہ سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہے کشمیر کا پوائنٹ, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسئلہ کشمیر دوبارہ اجاگر ہوا ہے اور مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی ایک انرجی آئی ہے. وہاں پہ بھی لوگوں نے آوازیں اٹھانی شروع کر دی اور وہاں پہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جو آپ سیٹلر لے کے آئے ہیں یہاں پہ یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں, ان ایکسیپٹیبل ہے. تو وہاں پہ ایک دوبارہ انڈیجنس قسم کی موومنٹ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی اٹھنی شروع ہو گئی. اور ساتھ ساتھ پوری دنیا کا جو میڈیا ہے اس کے اندر مقبوضہ کشمیر, پاکستان, آزاد کشمیر, اس کی خبریں چلنی شروع ہوئی, لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا ہے کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے.
ایون ٹرمپ کو بھی یہ پتا چلا کہ یہ 1500 سال پرانا مسئلہ ہے, اس کو حل کرنا ہماری ذمہ داری. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ساجد اکرم صاحب نے بھی سیم ٹائپ کا کوشچن کیا تھا, آلموسٹ جواب تو دے دیا ہے, لیکن پھر بھی ساجد بھائی ہمیں دیکھتے ہیں تو کچھ جملے آپ کے لیے بھی ضرور کہیں گے. کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ انڈیا ہیز لاسٹ کانفیڈنس وین ہی سا پاکستان یونائٹڈ. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں, پاکستان کے اندر یونٹی. اب دیکھیں 25 کروڑ لوگ جو ہیں اٹھ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا جی آئیں تو صحیح ایک مرتبہ, اور لوگوں نے جو ہے نا اگر چھریاں ہیں تو وہ تیز کرنی شروع کر دی ہیں, ڈنڈے ہیں تو وہ نہ تیار کرنے شروع کر دیں. تو ایسے ہی جیسے نا ایک ہاکی کا میچ ہونے لگا, کوئی اس ٹائپ کی صورتحال تھی. تو لوگوں نے بلکہ میمز بڑی بنائی کہ جی آپ بدھ کے دن آپ کریں جو کچھ کرنا ہے آپ نے, کیونکہ باقی ہفتے کے دن میں مصروف ہوں رہا. جمیل گجر صاحب کا سوال ہے, لیکن اس سوال سے پہلے میں آپ سے ایک معافی مانگنا چاہتا ہوں. وہ معافی اس چیز کی ہے جی کہ یہ سوال, یہ ٹاپک ہمیں بہت پہلے کرنا چاہیے تھا, جب یہ ٹینشن سٹارٹ ہوئی اسی وقت کرنا چاہیے تھا, شاید اس سے بھی پہلے. اور آج یہ سوال کی صورت میں ہمارے سامنے آیا, اور ان کا سوال یہ ہے جی کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب اللہ انہیں جنت نصیب کرے, اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا احسان ہے ہم پہ کہ ہم آج اتنے کانفیڈنس سے اپنے دشمن کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. تو اس کا سوال کا جواب تو یقیناً اب چوہے صاحب دیں گے, لیکن اس سے پہلے یہ اپولوجی ضرور ایکسیپٹ کیجیے گا ہماری کہ یہ بات ہمیں پہلے کرنی چاہیے تھی جو ہم آج کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاکٹر عبد القدیر کا نام جو ہے پاکستان کی ہسٹری میں ہمیشہ زندہ رہے گا. ڈاکٹر صاحب بڑے شاندار انسان تھے, میری ان کے ساتھ بڑی ملاقاتیں تھیں. ڈاکٹر صاحب بہت اچھے میزبان تھے, ڈاکٹر صاحب بڑے انٹلیکچوئل انسان تھے, ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے شاعر تھے, وہ شاعری سے بھی ان کا بڑا شغف تھا, شعر ان کو بے تحاشا ازبر تھے, اور دوسرا بڑے نستعلیق آدمی تھے, پاکستان کے بارے میں بہت کنسرن تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان تا قیامت سلامت بھی رہے, قائم بھی رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا نام بھی اونچا ہونا چاہیے. تو انہوں نے بہت بڑی قربانی دی پاکستان کے لیے. اپنی بیگم جو ان کی ہالینڈ کی تھی ان کو بھی یہاں لے کے آئے, اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہاں پہ رہے, اور آخر میں تو ان کے اوپر ٹریول پابندیاں بھی تھی کہ وہ پاکستان سے باہر جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ انڈین ان کو نقصان پہنچا دیں. تو اس وجہ سے وہ ٹریول بھی نہیں کر پاتے تھے, جن کا ان کو بہت افسوس تھا. تو وہ واقعی محسن پاکستان ہیں, اور انفارچونیٹلی وہ سیاست کا شکار ہو گئے, جو پاکستان کے اندر اکثر بڑی شخصیات ہو جاتی ہیں. کیونکہ پاکستان کی ٹریجڈی یہ ہے کہ یہاں پہ جو بااختیار لوگ ہوتے ہیں یا با اقتدار لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے چھوٹے ہوتے ہیں, چھوٹے ذہن کے, چھوٹے ضمیر کے, اور چھوٹی عقل کے لوگ. اور یہ لوگ جو ہیں چھوٹے دل کے لوگ, یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو اقتدار پہ قابض ہو جاتے ہیں, اور پھر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کا قد بڑا ہوتا ہے, جن کا ضرب بڑا ہوتا ہے, جن کا نام بڑا ہوتا ہے, ان کی ٹانگیں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو ڈاکٹر عبد القدیر صاحب ہیں ہماری اس جبلت کا شکار ہو گئے, لیکن بڑے آدمی ہیں, اور پاکستان کو ہمیشہ ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے, اور ساتھ ان کے احسان کا احساس بھی کرنا. آج ہم ایٹمی قوت ہیں تو اس پہ ان کا بہت بڑا ہاتھ. ٹھیک. اچھا چوہے صاحب, اب اس کوشچن کو میں پہلے تھوڑا سا ایلیبریٹ کروں گا. کرنے سے پہلے یہ خادم صاحب کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں جی, بلکہ جو کہتے ہیں بعد میں بتاتا ہوں, یہ ایک جیسے چوہے صاحب نے کہا کہ ہمارے اندر ایک یونٹی کریٹ ہو گئی. آپ یقین مانیں ایک چیز ہے کہ اپنی فوج سے, اپنے ملک سے جو محبت ہے نا, یہ پاکستانیوں کے ڈی این اے میں ہے. ہم وقتی طور پہ ہو سکتا ہے ارد گرد تھوڑا سا ناراض ہو کے 2-4 دن بیٹھ جائیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ملک پہ کوئی مشکل وقت آئے اس وقت ہم اکٹھے نہ ہوں. سیم یہی ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی. پی ٹی آئی کا بہت زیادہ ایک بڑا گروپ تھا جو کہ اگینسٹ چل رہا تھا, یا عمران خان کی محبت میں اسٹریٹ کہوں گا کہ وہ کچھ ایسے اقدامات کر رہے تھے یا برا بھلا کہہ رہے تھے فوج کو, یا اپنے ملک کے اگینسٹ کچھ پالیسیز میں ساتھ مل جاتے تھے. لیکن جیسے ہی ملک پہ ایک وقت آیا تو سب اکٹھے ہو گئے, سب اپنی فوج کے ساتھ پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. لیکن کچھ سپوائلرز ابھی بھی موجود ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی وہیں پہ کھڑے ہیں. یہ سوال ان کے لیے ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے جی, چوہے صاحب کر لوں سوال پھر؟ ٹھیک ہے جی, ضرور کریں. خطرناک سوال ہے جی. خادم صاحب کہتے ہیں جی, انڈین مودیے اور پاکستانی یوتھیے دونوں کیا ایک جیسے ہیں؟ نہیں, ذاتی ہے یار ویسے, کیونکہ میں اس سارے فیز کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا جو کردار تھا وہ پازیٹیو تھا, سوائے 1-2 لوگوں کے, اور میرا خیال ہے وہ بھی نادانی میں, بیوقوفی میں اس قسم کی حماقتیں کرتے رہے. ویسے پاکستان تحریک انصاف کا اوورآل بہت ہی پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے, بلکہ عمران خان صاحب نے جیل سے بھی کہا کہ ہم یونائٹڈ ہیں, اور انڈیا اور پاکستان کے معاملے میں ہم سب ایک ہیں, اور یہاں پہ کسی قسم کی کوئی ڈویژن نہیں ہے. اور کئی ایسے یوٹیوبرز ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, انہوں نے کہا جی ہم خود جا کے لڑیں گے, اور یہ بات پازیٹیو ہے ان کی. تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت ایسی بات کا اظہار کرنا چاہیے کوئی. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو سپائلر آپ نے کہا ہے, وہ ہر پارٹی کے اندر ہوتا ہے. وہ جب دیکھ پکڑی ہوتی ہے تو ان کو بڑا برا لگ رہا ہوتا ہے, ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اور کچھ نہ کر سکیں تو اس کے اندر نمک ہی اضافہ کر دیں تاکہ لوگ اس کو انجوائے نہ کر سکیں.
तो नमक बढ़ा देते हैं, ये मिर्चें ज़्यादा डाल देते हैं, या पानी ज़्यादा डाल देंगे शोरे के अंदर। तो ये कुछ लोग हैं जिन्होंने देग का शोरा ज़्यादा बढ़ाया है, उसको ख़राब करने की कोशिश की है, लेकिन वो चंद लोग हैं, चंद लोगों की बुनियाद पे हम सारे जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको बुरा नहीं कह सकते। मैं माफ़ी चाहता हूँ वैसे। ठीक है, तो मतलब लेकिन जो स्पॉयलर्स हैं उन्हें तो कह सकते हैं। स्पॉयलर मैं अगेन ये कहता हूँ कि हर पार्टी के अंदर होते हैं, वो स्पॉयलर होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्पॉयलर हैं वो लाउड हैं, ज़रा ज़्यादा नज़र आते हैं। जब ज़्यादा नज़र आते हैं तो हमें ज़्यादा तकलीफ होती है। बेसिकली वो जो यूट्यूबर्स जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, वो ज़ाहिर है आर्मी के ख़िलाफ़ थे, फ़ौज के ख़िलाफ़ थे और जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ थे, और इस वक्त उनको समझ नहीं आ रही थी कि फ़ौज की कैसे सपोर्ट करें। तो उस वक्त कुछ ना कुछ उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था सारा मामला। तो इनके अलावा बाकी लोग ठीक है यार, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, ये सवाल है जी इंडियन का, ये एक इंडियन अकाउंट है इंडियन 720, और इसने क्वेश्चन किया है जी कि राफेल का नाम सुना है कभी, धमकी दे रहे थे। तो आगे से एक पाकिस्तानी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है जी, ये है जी हमदन रोशन साहब, ठीक है ना, या रोशान इनका नाम होगा। उन्होंने कहा जी हाँ जी सुना है, और जवाब है रा इज फेल। ठीक है, तो चौधरी साहब ये शुगल भी आपस में चल रहा है, ये आपकी शरारत है। आपने उस दिन कहा था राफेल, तो रा फेल, तो उसके बाद लोगों ने उसको मेरा ख्याल है पिक कर लिया है। वैसे है आप भी यार बहुत बड़े शैतान हो वैसे। मैं वैसे आपकी जो सलाहियत है उनको भी सलाम पेश करता हूँ, आप भी कोई कम मुदी नहीं है वैसे। देखिए चौधरी साहब, मैंने किया क्या, मुझे एक बात है, तेजाब गोस्वामी कह दिया, मतलब क्या है इसके अंदर? जाती है ना, गोबर आ रही है, मतलब इसमें कोई मसला है? नहीं, मैं कहता हूँ यार सीरियस होना चाहिए। जनरल बकरी सर कोई इशू है? जो सीरियस शो है सीरियस नजर आना चाहिए। बहरहाल यानी हो जो राफेल है वो जाहिर है त्यारा है, फ्रांस का है, अच्छा त्यारा है, उन्होंने बहुत मुल्कों को बेचा है। इंडिया ने ज़्यादा बड़ी तादाद में ख़रीदे हैं, और सबसे ज़्यादा राफेल जो मेरा ख्याल है इस वक्त इंडिया के पास ही होंगे। 36 उन्होंने ले लिए हैं, 26 उन्होंने और लेने हैं। वैसे पाकिस्तान के पास जो F-16 है वो 60 हैं, आपको पता होगा, 60 के करीब, और बाकी तो हमने अपने भी बनाए हैं, वो बड़े अच्छे त्यारे हैं। अब राफेल का मसला ये है कि जिस दिन वो गिर गया ना पाकिस्तान के हाथों, तो उसकी पूरी मार्केट तबाह हो जाएगी, और उसमें बहुत कंसर्न है फ्रेंच, और इसीलिए फ्रेंच जो है ना उसको सैटेलाइट कम्युनिकेशन और सैटेलाइट सपोर्ट भी देते हैं। और उनकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तानी जो है ना उनके हाथों ये त्यारे तबाह ना हो। बल्कि कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि उन्होंने पाकिस्तान से भी कहा कि यार हमारे त्यारे को छोड़ देना, किसी और के ऊपर अटैक कर लो। जब रशियन है सामने तो हमारा ना मारना। तो हमने कहा कि ठीक है यार, उनको ना भेजो। लेकिन एक बड़ी जो गड़बड़ हुई है ना वो यही हुई है, जो उस पर ख़बरें मुख्तलिफ आ रही हैं, और ख़बरें जो है ना अब उनका सोर्स तो है कोई नहीं है, तो बस जर्नलिस्ट ही हैं जो कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी जो राफेल का जो सैटेलाइट सिस्टम है, जो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो नेविगेशन सिस्टम, उसको पाकिस्तान ने मफलूज कर दिया था या उसको कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, अब अगर ये खबर सच साबित हो जाती है तो राफेल तो बढ़ गया। हम अच्छा चलें, इसके ऊपर हम चौधरी साहब डिस्कस करेंगे दोबारा। अभी चलते हैं जी एक और, ये ट्रैवल विद मोहसिन साहब ने ये जवाब दिया है। इसमें मैं सवाल नहीं डाल रहा हूँ कि एक इंडियन थे, उन्होंने सवाल में बहुत बदतमीजी की, लैंग्वेज ऐसी यूज़ की जो मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकता था, लेकिन उनका सवाल का जो मतलब था वो ये था जी कि हिंदुस्तान जी जैसे आपका बाप है, आप बेटे हैं। तो आगे मोहसिन साहब ने जवाब दे दिया जी, वो कहते हैं बेटा पापा पहले आते हैं, बेटे बाद में, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान पहले आया था और 15 अगस्त को इंडिया, तो खुद ही सोच लो बाप कौन होगा। ये भी चल रहा है। नहीं ठीक है, ज़ाहिर वो कमेंट्स हैं इस तरह, इस किस्म की गेम्स तो चल रही हैं वैसे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त बहुत ज़्यादा। पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। मुझे लगता है जो पाकिस्तानी ज़्यादातर रात को जाग के ना ये यूट्यूब के ऊपर या फिर फेसबुक के ऊपर या फिर ट्विटर के ऊपर बैठे रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं। मेरा ख्याल उनको अच्छी गेम मिल गई है कि वो इधर से तीर चलाते रहें, उधर से वो तीर चलाते रहें। तो इस लिहाज से तो एक जंग पाकिस्तान और इंडिया की चल रही है। लेकिन उसमें ये बड़े ज़बरदस्त जवाब दे रहे हैं पाकिस्तानियों का, जो वो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, वो बहुत कमाल है, बहुत कमाल है। बड़ी ज़बरदस्त होती है। हाँ, टाइमिंग और इंडियन भागते हैं इस चीज़ से बहुत। अब ये देख लें, उसने सादा सा सवाल किया, उसने 2 मिनट में आगे जवाब निकाल के तबीयत साफ कर दी। अच्छा, पहला सेक्शन हमने थोड़ा सीरियस किया था, तो हमने कहा कि थोड़ा सा आपको उन लाइटर कमेंट्स की तरफ लेके जाते हैं। बेसिकली कमेंट्स आप ही के हैं, और इस तरह के कमेंट जब भी आप करेंगे तो यकीनन मेरी कोशिश होगी कि उस दरमियान में कहीं ना कहीं मैं शामिल करता रहूं। ये जी काशिफ साहब का सवाल है, वो कहते हैं जी तेजस का मजाक ना उड़ाएं, हमने थोड़ा शुगल वोगल लगाया था तेजस के बारे में। शुगल क्या लगाया था चौधरी साहब, हकीकत है 1983 से बन रहा है, अभी तक बना नहीं है। उनकी अपनी नेवी ने लेने से इनकार कर दिया, और ये पता नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स उस पर लगा चुके हैं। कहते हैं तेजस का मजाक ना उड़ाया करें, इंडिया कहीं ऐसे ना करे कि 2 तेजस के साथ मीठी चटनी फ्री कर दे। यार ऐसे
इसको समोसा बना दिया। समोसा बना दिया उन्होंने कहा जी मीठी चटनी इसके साथ फ्री हो जाएगी। वैसे तो यार, वैसे मैं दिल से कहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात ठीक होने चाहिए, मैं ऑनेस्टली कहता हूँ। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। सरहदें खुलनी चाहिए, उधर से लोग इधर आएँ, इधर से लोग उधर जाएं। ये जंग का माहौल ख़त्म होना चाहिए। वो पाकिस्तान को तस्लीम करे, पाकिस्तान उनको तस्लीम करे। ना दहशतगर्दी उधर होनी चाहिए, ना दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान भी प्रोग्रेस कर सके, इंडिया भी प्रोग्रेस कर सके। क्योंकि पूरा खिता प्रोग्रेस किया करता है कि एक मुल्क नहीं अमीर होता। ऐसा नहीं हो सकता कि यूरोप के अंदर सिर्फ एक मुल्क अमीर हो गया और बाकी गरीब रह गया। पूरा यूरोप जो है वो 5 स्टार मुल्क बना है, 5 स्टार रीजन बना है, 5 स्टार बर आज़म बना है, ऐसा ही है ना। तो सेम इसी तरह ये सार्क कंट्रीज़ के अंदर भी जब तक सब लोग मिलेंगे नहीं, सब लोग अपनी सरहदें नहीं खोलेंगे, सब लोग एफर्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये सार्क कंट्रीज़ भी नंबर 1 पे नहीं आ सकते या फर्स्ट वर्ल्ड नहीं बन सकते। ये रियलिटी है। हाँ। और इससे ना पाकिस्तान को आंखें बंद करनी चाहिए, ना इंडिया को बंद करनी चाहिए। तो तीसरा यार, ये जो न्यूक्लियर वार है ना, इंतहा दर्जे की ख़तरनाक है। दुनिया में आज तक सिर्फ 2 एटम बम चले हैं और उन्होंने आज तक इंसानियत के ऊपर एक ऐसा स्कार छोड़ा है कि जिसे इंसान देख के शर्मिंदा होता है। आप नागासाकी जाके देखें, हिरोशिमा जाके देखें, तो मेरा बड़ा ख्याल है कि पाकिस्तानी क़यादत को और इंडियन क़यादत को सबसे पहले यही काम करना चाहिए कि सारे मिल के हिरोशिमा जाएँ और वहाँ पे वो सारी सूरत-ए-हाल देख के उनका जो मेमोरियल है उसमें जाएँ और लोगों के जो लाशें हैं, जो लोगों के ज़ख्म हैं, उनको देख के, उनकी हिस्ट्री को देख के वहीं पे बैठ के फ़ैसला करें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस किस्म की कोई जंग नहीं होनी चाहिए। चौधरी साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अमन की ख्वाहिश हर शरीफ आदमी चाहता है, लेकिन जिसने हालात ख़राब किए हों या हर दफ़ा जो ख़राब करता हो, ये तो उसके सोचने की बात है ना। अगर पाकिस्तान आगे से जवाब नहीं देता तो ऐसे फील होता है कि जैसे कमज़ोरी है। तो हमने तो सीधा आंसर किया कि हम कमज़ोर, डिफेंसिव नेशन है ना। वो कहती है कि हम तो अपना डिफेंस कर रहे हैं और उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऑफेंस तो ज़ाहिर पाकिस्तान कर नहीं रहा और करेगा भी नहीं, हमारी ख्वाहिश भी नहीं है। तो ये हमारा बड़ा स्ट्रेट पैगाम है नहीं, अगर कोई इंडियन सुन भी रहा है, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो फिर हम आपसे डबल चाहते हैं। बस इतना सा हमारा पैगाम है। आप भी सुकून से रहें, हमें भी सुकून से रहने दें, आप भी तरक्की करें और हमें भी करने दें। और जब सब लास्ट क्वेश्चन है, अब आपको फिर एतराज़ होगा, मुझे पता पक्का होगा, लेकिन मैं पूछूंगा ज़रूर फिर भी ये सवाल। ये नाजिया सैयद साहिबा का सवाल है। उन्होंने कहा जी तेज़ाब गोस्वामी नहीं है तो जुराब गोस्वामी है। यार नहीं, फिर बकवास है ये नहीं, इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए। अच्छा चौधरी साहब, आप मुझे या ये हमारे कमेंट्स को आपने कहा इस लेवल पे नहीं जाने दें। आपने इंडियन मीडिया देखा वो किस लेवल पे जाता है? जाने दो यार उनको। उसके बाद क्या हमारी जस्टिफिकेशन नहीं बनती कि चपेट मारें आगे से? गटर मीडिया है, तो जब गटर मीडिया तो वहां से बू आएगी, गटर का ढक्कन खोलेंगे तो बू ही आएगी। नहीं चौधरी साहब, कॉन्टिन्यूसली वॉर मॉमरिंग हो रही है, कॉन्टिन्यूसली वो हमें पिच कर रहे हैं, जानबूझ के तंग कर रहे हैं। हम सिर्फ इस चीज का उन्हें सिर्फ जवाब देते हैं। इंफॉर्मेशन वॉर में पाकिस्तान ने जो बदला लिया है, मेरा ख्याल रिकॉर्ड ही कायम कर दिया पाकिस्तान ने। तो ये बड़ी बात है और पाकिस्तान को इस चीज़ का एहसास करना चाहिए। डिसेंट रह के भी हमने कमाल किया। अब देखो ना, जो पाकिस्तानी नगमे हैं वो इंडिया के हर यूट्यूब के ऊपर चल रहे हैं, तो कमाल नहीं है पाकिस्तान का? जो सब बात आपको बिल्कुल ठीक है, वो पाकिस्तान तक का नाम तक बिगाड़ते हैं। और मैं भी सीधी बात है, इस मामले में बर्दाश्त नहीं होता, चाहे हमें फिर कोई गटर कहे या कुछ भी कहे कि मुंह तो फिर इंडिया का तोड़ के जवाब देंगे आगे से, जिसको जो बस ठीक है, यहीं तक छोड़ देते हैं। तो नाज़रीन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।